السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله وبإذن الله راح نديرو لكم طعام تاع خالي. C'est un mixage de plusieurs légumes de Kabylie. Voilà, donc à la façon de Khali, parce que c'est lui qui fait un mixage de plusieurs légumes. Donc vous allez faire en fonction du nombre de personnes par rapport à la viande. Donc moi j'ai fait pour à peu près 4 personnes. J'ai utilisé de la viande de veau. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme viande. Donc j'aurai besoin de tomates avec un piment pour agrémenter un petit peu votre plat. باش تخرجوه حاجه يعني تكون على ما يكون شويه حار ما يكونش بزاف حار. الطعام دونك رولي على ما تاع كسكس امين. هذا رانا في البلاد avec زيت الزيتون 3 carottes, un navet. Mon oncle utilise donc un brin de fenouil avec, vous voyez, il y a de la carde, شوف شويه بصل تاع البلاد تشوفوه avec اللوبيا شويه الفول البطاطا والكورجيت مع الحمص. puis عندكم les épices, donc عندكم شويه une cuillère et demie, ça c'est en fonction des goûts de chacun, donc une cuillère et demie ou 2 cuillères de sel. عندكم راس الحانوت, puis le piment doux فلفل عكري, راس الحانوت donc de l'autre côté مع الكوريandre, et puis une petite pincée de poivre. Voilà, donc vous avez les préparatifs. Voilà, donc dans un cadre راكم تشوفوا البلاد السمش ما شاء الله لا فيردور. انا اون بلان موا دو ديسمبر الحاله راهي راكم تشوفوا ما شاء الله يعني روعه. فوالا دونك هادو هما لي بريباراتيف تاع الطعام. دونك تقدروا دونك فوالا تبداو pour un débutant. C'est un couscous facile. بارك الله فيكم. فوالا دونك انا استعملت اللحم هذاك و j'ai utilisé la viande donc avec toutes les épices مع les épices اللي وريت لكم من قبل. درت اللحم باش يتقلى. donc c'est pour bien faire mariner la viande dans 2 cuillères à peu près, cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, vous faites revenir votre viande jusqu'à ce que soit bien frite. Voilà. Et puis donc j'ai fait râper ma tomate, les 3 tomates que vous avez vues tout à l'heure. Dès que j'ai ma viande qui est bien frite, donc voilà, j'utiliserai ma tomate pour bien faire mariner aussi. Donc j'utilise pas de tomate concentrée du tout, donc uniquement de la tomate naturelle avec, donc vous avez vu comme donc l'huile d'olive. Voilà, donc je laisse frire ma viande, la faisant tourner pour que ça ne brûle pas. Ça sent déjà bon. Voilà, donc dès que la tomate est, vous voyez, la sauce tomate est bien cuite, elle perd de son, le plus important c'est qu'elle perd de son acidité. يعني تفقد الحموضيه تاعها. هنا راح تزيدوا شويه مويه على حسب كيما قلت على حسب الانسان، على حسب لاصوص، على حسب العدد الاشخاص اللي ياكلوا معاك. المهم حنا رانا 4 بيرسون دونك اون يوتيليزي ابوبري 2 مليلتر. Donc j'ai utilisé à peu près 1 litre. J'ai dit à 2 millilitres mais c'est 1 litre. Vous voyez, il y a des personnes qui utilisent l'oignon juste avec en mettant la viande à frire. On la met maintenant parce que c'est ça le secret justement de la réussite de la sauce. Voilà. Donc je mets mon oignon vert et l'oignon hadak liabs. Voilà. Donc
Voilà. Là, on mélange un peu tout. Voilà, donc je mis la tomate. Vous voyez cet aspect agréable. Donc ça, c'est juste la sauce tomate et la viande avec les épices. Donc ça, c'est une étape importante. لأنه هذه المرحلة مهمة جدا حتى باش اللحم هذاك يطلق كاع العصير تاعو باش تكون بنينة لا صوص. Voilà, donc dès que la tomate est, vous voyez, la sauce tomate est bien cuite, elle perd de son, le plus important c'est qu'elle perd de son acidité, يعني تفقد الحموضية تاعها. هنا راح تزيدوا شوية مية على حسب كما قلت، على حسب الإنسان، على حسب لاصوص، على حسب العدد الاشخاص اللي ياكلوا معاك. المهم حنا رانا 4 بيرسون، دونك اون يوتيليز ابوبري 2 لتر. Donc j'ai utilisé à peu près 1 litre. J'ai dit à 2 litres, mais c'est 1 litre. Vous voyez, il y a des personnes qui utilisent l'oignon juste avec en mettant la viande à frire. On la met maintenant parce que c'est ça le secret justement de la réussite de la sauce. Voilà. Donc je mets mon oignon vert et l'oignon hadak liabs. Voilà. Donc voilà. Là on mélange un peu tout. دونك راني درت البصل تاعي الخضر هذاك اللي اسمه البصل اليابس، سورتو ديروها فو دو. فوالا دونك باش تطيب بالعقل، فوالا حتى تغلي مليح، ومن بعد باش نزيدو لي ليغوم تاعنا. فوالا دونك لا صوص تاعي راهي تغلي، سا بوي. دونك سا فو دير كو البصل هذاك اللي درناه طاب. دونك سي امبورطون سيت ايتاب. دونك البصل ما ديروهش، هادي سي لا فاصون تاع خاليه. دونك فوالا دونك ديروه بعد ما تمرقوا، ديروا الطوماطيش، ديروا البصل. فوالا دونك vous le voyez bien, ma sauce elle a bien pris. Donc البصل هذاك طاب شويه. Maintenant vous voyez j'ai coupé mes légumes. انا قسمت الخضروات تاوعي دونك باش نقدر نديرهم. نبدا بالبطاطا والزروديه، هادو يطيبوا شويه يعني بصفه بالعقل. فوالا d'une façon, d'une lenteur, voilà, parce que ça prend beaucoup de temps chez Taibo. Donc voilà, je vais mettre mes légumes comme suit. Voilà, zaroudia ou batata, ou j'oublie pas le brin de fenouil. C'est important pour donner un goût un peu sucré à la sauce. Voilà, donc je le mets. Voilà, donc ça c'est la première étape. Les fèves, voilà, les fèves et haricots. Donc عندنا الفول تاع البلاد بلس هذا اللوبيا تاع البلاد، اللوبيا الخضراء زيدوها. فوالا نزيدوها في لاصوص. فوالا دونك هذه سي كما قلت لكم سي لا فاصون تاع الطعام تاع خالي. هذه سي يونيكمون لاصوص. فوالا دونك راكم تشوفوا. دونك دونك اللي القدره تاعو صغيره يستعمل قدره كبيره. هذه سي اون فاصون دو 4 بور 4 بيرسون. نورمالمون اللحم تاعنا طاب، نقدروا نزيدو نخليه شويه يطيب، ومن بعد نديرو واسمو هذا لاكارد يسموها الخرشف ولا ثاقه بالقبايليه. فوالا هذا نخليها دون ان ديزيام ايتاب، نخليو حتى نو ليغيوم يطيبوا مليح باش نديرو لاكارد avec le piment مع الفلفل الحار هذا. فوالا من بعد عندنا لا كورجات اللي تطيب بالخف، يعني كوي اسي رابيدمون مع الحمص كون فا ميت اون ديرني. فوالا دونك هذا هو. فوالا دونك اون فا لا ليتاب d'utiliser
les carbes. J'ai déjà mes légumes que j'ai introduits tout à l'heure. هذوك اللي درت من قبيل اللوبيا البطاطا دونك الزرودية الفول دونك خالي déjà il mettait plus de 5 légumes déjà dans le couscous. هذه الأطباء ou les médecins déjà conseillent plus de 5 légumes. حنا عند خالي déjà راه يستعمل أكثر من 5 légumes. الآن باش نديرو هذا لاكارد يعني الخرشف نديروهم فوالا. درنا ريتاب هذه دونك نورمالمون اللحم تاعنا طاب. اذا كان تحبوه تنحوه من لاصوص تقدروا تنحوه. شوفوا نوري لكم اللحم تاعنا دونك il est déjà cuit. شوفوه تقدروا تنحوه باش يدير لكم يعني بلاصه في لاصوص. تحبوا تخلوه اذا كان عندكم قدره كبيره. Si vous avez une grande marmite, vous pouvez laisser votre viande, sinon vous pouvez l'enlever pour mettre les légumes qui restent. Voilà, je vais introduire aussi la filfla, le piment. Voilà. Donc maintenant j'attends que ça cuise encore pour mettre les derniers légumes. Donc le courgette ou le hummus déjà taillé. Donc voilà. هاي لاصوص تاعنا شفتوا كيف خرجت. دونك خرجت حاجه يعني روعه. دونك عندنا الزروديه، عندنا اللفت، عندنا البطاطا، عندنا اللوبيا، عندنا الفول، عندنا الخرشف، عندنا البصل، زيد لا كورجيت. فوالا دونك كما قلت لكم يا بلوس دو 5 ليغوم. عندنا اكثر من 5 خضروات يعني. وهذه النصيحه يعطيها لكم بعض الاطباء، يقول لكم لازم تاكلوا اكثر من 5 ليغوم. هنا عندكم بلوس دو 5 ليغوم بلوس لا فيوند. Donc voilà, on va utiliser les derniers légumes يعني la courgette مع الحمص. هاي ديك القدرة تاعنا. دونك تشوفوا لي légumes طابو. باش نقول لكم فريمون ça sent ما شاء الله مدارهم لي légumes. تشوفوهم طابو. دونك هكذا باش خليت بلاصة لي ليغوم نحيت اللحم هذاك. هاو اللحم هذاك طاب. فوالا دونك باش نديرو الكوجة تاعنا والحمص. فوالا هذه هي لا ديرنيير روتوش تاع لاصوص تاع الطعام. فوالا دونك نزيد نخليها طيب. فوالا دونك الكوجة تاعي الحمص درتهم. الفلفلة هاي طابت نشوفوه فيها. فوالا وباش نوري لكم لي ليغوم لاكارد البطاطا. فوالا دونك حاجة روعة. دونك فوالا نغطي على القدرة تاعي. فوالا فوالا دونك mon couscous donc je l'ai bien mouillé. Il a pris donc une texture un peu plus molle. donc تنفخ بالماء. فوالا دونك الآن نديرو في لا كوسكوسيير كي لا. دونك je vais le mettre dans la couscoussière. Voilà donc je l'ai mis في la couscoussière هكذاك باش من بعد نديرو تحت المرقة. donc c'est pour le mettre sur pour la sauce sous donc dans la marmite comme ça il va pour l'évaporation du couscous Inch'Allah. Voilà donc j'ai mis mon couscous dans la couscoussière sur le feu et je laisse donc pour l'évaporation. أنا رجعت الطعام تاعي دونك التفويرة الثانية. دونك درت له الماء باش تعرفوا أنه يعني شمختوه يعني جوست لازم برك يعني comme quand vous l'avez mouillé mais sans excédent. Il ne faut pas que le couscous devienne léger et il est très facile à travailler. Voilà. Donc je l'ai remis une deuxième fois et je remets mon couvercle pour que la vapeur ne se perd pas. Voilà. Donc on attend jusqu'à l'évaporation.
هذه المرحلة الأخيرة دونك الكسكس يعني درت قسم غرفة زيت الزيتون une cuillère d'huile d'olive, voilà, et puis je vais remuer mon couscous. Voilà donc رانا كملنا هذاك السكسو تاع خالي. Donc on l'a finalisé, comme vous le voyez, il est appétissant, il est très très bon, accompagné du bourak. تعرفوا البوراك بلا ما نقول لكم هذا البوراك بالكروفات تاع خالي دائما هو اللي دارو. Voilà, accompagné par des œufs, البيض. Voilà, des merguez تاع الدند spécialement نديرو للخالي ذا. Voilà, donc راكم تشوفوا avec les boissons عندنا عصير الرمان، عصير الليمون وسبرايت. فوالا دونك عندكم خالد دونك يعطيكم كلمه نهائيه. هذا كله من فضل الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، وشهيه طيبه، وبون ابيتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.